السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون انا في اتيليه نيميرو 1 انا رياليزاسيون انا ابليكاسيون بيرو. اليوم ده نمشوا في اوتيوات بقول لي الكترون. الكترون en fait يا تو وزات سين اوتي وي permettre لنا ان réaliser application bureau à partir de format langage انا ويب يعني زي HTML CSS langage العادي يعني ناس نعرفوني مانيبيليهم بانجولار دول بس à partir de moment il y a tout réalisé بapplication bureau يعني application bureau ده مش الابليكاسيون دول الوادين جاي تورني زي ياتو هدى ولا جوجل كروم ولا الميم يعني application زولتي اللي في ordinateur هناك وتشغلكم. Avant de Google, tout c'était pas possible. Zaman il y a un langage en particulier, le langage C, Java, ok. C'était une révolution ces derniers temps comme une marque de matériel bien. Donc d'abord les cross platform desktop. Ouais, il y a tout indien électron da, tout c'est une أول كده tout société وات جاي tout جاي ده site game quoi. Société وات أول جاب بملكه par la suite de تشكمله ناس GitHub عندي ملو voilà Electron c'est très utilisé يعني عندي ناس GitHub ده عندي ولا ناس تو Electron ده هم زمان عندي éditeur agim وذات مش اللي Visual Studio Code agina لاني نقدر نutiliser ده VS Code éditeur agina أنا القى نكتبه كود سورس agina ده comme vous تو voilà يعني هو ده كله il a été fait à base d'électrons يعني ده derrière ده c'est un tout voilà c'est fait avec électrons ونفس الشيء ناس électrons هم réalisé tout application بيشابه اسمه ده concurrent ou les VS Code اسمه atome électron voilà يعني زي ما شفتوا ده يعني جاي جابوا لك زي الالكترون اتوم انا فيزيك ده عند النوايو داخل وجاي تورني يعني voilà à peu près c'est ça quoi vous allez télécharger Mini c'est un éditeur super bien d'interface très joli je vous conseille d'installer ou voilà d'utiliser ou vous avez utilisation de grip les VS Code alors da électron ده داخل في لوب il est composé de quoi voilà يعني زي انا ما قلت لكم ده هو plein des applications زي Visual Studio Code ولا Facebook Messenger كله utiliser الهنا بيرو ده تويتش سلاك واتساب دول كله كيكو voilà alors il y a tout جيت في outil de dessin il y a tout visual électron ده عنده deux parties عنده partie واحد قاعد ده partie اللي permettre لنا bon partie intelligente ده partie انا calcul généralement نقول له partie de calcul ده انا aborder un peu plus loin ده permettre لنا نسوي plein de choses avancées يعني par exemple pour accéder au disque dur تقدر تaccéder في document دول هناك اللي انت انا اسمه ده تقدر تشارجه فاهم دلوقتي يعني ما عند الليميت مش لنا ابليكاسيون بيرو alors que application بيرو ده ما يقدر accéder فوق الديسك دير هناك الا voilà à travers la fenêtre modale اوكي لكن هو ده عند خوان الاخرين يقدر ينvoyer لك notification اوكي mise à jour خوامات كتير pardon عندها يعني voilà خوامات كتير accès au disque dur خوامات بعدين نجي نشوفوه un peu plus en détail وعندنا البارتي اللي affiché لنا البارتي اللي affiché لنا يعني زي نافيغاتور زي نافيغاتور ده derrière ده بقول له c'est un moteur c'est un navigateur chromium يعني par défaut ده électron في لوب داخل ده نقول ده électron ده électron ولا نحط له A moins comme c'est écrit en physique ده voilà نقول له électron عند في لوب ده عند un moteur chromium ده مش الجوجل كروم كيكو un petit Google Chrome embarqué والبارتي انا الكالكول ده بقول له V8 ما V8 comme voiture mais un moteur V8 ده تو اللي permettre لنا نسوي calcul avancé donc voilà donc anina derrière da tout cette fois-ci de man utiliser navigateur يعني anina quand on démarre ده هو سي ده بفتح navigateur اقاو يفتح لنا خوات دول كلكم نجو في السجل اللي نجو فوق un peu plus tôt في الليسون الجاي اذا ندخل في ديتاي نسبليكيو بزياده بلينك alors
زي ما شفتوا ده الكترون ده يعني فوالا اول شيء كده pour l'installer ده il faut avoir Node.js installé يعني عندنا نود installé في ماشين حقنا parfait نسوي كيف il faut installer l'électron en global في قبل الماشين هناك تقول له npm ou bien directement اول كي قبال كده تقول له شنو électron v pour s'assurer qu'il y a tout عندك il est installé ولا ما installé électron v ولا électron version bon en tout cas pour l'installer voilà dans le commande npm install en global ou électron خلاص ده installer les électrons parfait il faut avoir une connexion يعني il faut que connexion là يبقى فاتي pour que tu installes les parfait installer les électrons خلينا نقول له électron v كي نشوفه voilà la version actuelle اليوم قاعد ناخذهم de version 10.0.1 voilà pour faire une application c'est très facile quoi يعني voilà مش comment on crée une application زي ما اننا قاعدين نكري ابليكاسيون Node.js ده نجي هنا نقول له ننتو انو نقول له mon application bureau نقول له test bureau عشان بعدين نقول شو on va améliorer test app bureau bon on va se situer dans ces dossiers بعدين ده il faut initialiser نقول npm init يعني on va initialiser يعني créer à travers la ligne de commande le fichier package disons هنا alors nom du projet نقول له شنو نخلوه par défaut الversion نقول له version ده par défaut الدescription نقول له mini application pour tester quoi pour tester électron entry point ده خلاص نخليه نقول له index.js و test ده نقول له test و git repository ده نخلوه vide keyword كله نقول له nil والauthor ده نقول له GrayChat par exemple licence حق ESA yes parfait ده خلينا نفتحه اول كده voilà parfait فتح لنا للبروجي créer لنا للفيشي package disons هنا زي ما عندنا information ده كله بعدين نقدر نقول له الانتري بوينت ده c'est un fichier qui s'appelle index.js il faut qu'on crée voilà ensuite voilà à l'entrée point de index.js خليني créer un autre fichier qui s'appelle index.html parce qu'il نحتاج له زي ما قلت لكم derrière ده دي HTML et du CSS نقدر نajouter له du HTML et du JavaScript نقدر نajouter له du CSS pour que nous tout de jolis formatages ou كده voilà نقدر utiliser ما عنده اسمه ده HTML5 عنده voilà je pense عنده voilà tous les émettes de la كله qui ils nous servent pas grand chose نقول شو de la méthode là نحط له un grand H1 là ليكو GrayChat parfait بعدين فوق اللي هو ده c'est pas بعدين ده سالين كده انينا on a fait juste ça pour le moment de une application Node.js mais il faut qu'on crée ajouter des dépendances ouais t'en as électron il faut qu'on installer les dépendances en électron ده فوق اللي البروجي حقنا da يجي installer créer لنا un fichier package node module ou y ajouter les infos les dépendances électroniques
بعدين ده comme on veut démarrer de pour démarrer de نقول له par exemple start quand nous sur le npm start là il va faire quoi, il va lui dire electron point. Quand il a electron point là où directement il lance le fichier main, ou le main il va lancer le fichier index.js. نجي فوق ده داخل في لوب ده qu'est-ce qu'on va faire, on va dire const electron يعني récupérer les électrons يعني récupérer ومن وين من les électrons اللي هنا installé وهين ده الوينو voilà هنا ده قاعد في لوب النود موديل. donc pour les récupérer ده نقول له require electron نحط له اسمه نقول له const اول كيف لوب ده app égal électron. voilà عندنا app بعدين ده للاب ده عند تو نقول له app on ready يعني مش كان الابليكاسيون lorsqu'elle se démarre ده application on ready. dans ce cas là نقول له شنو ici là une fonction, donc solo une fonction callback. داخل في لوب ده qu'est-ce qu'on va faire, اول كده on va créer un Windows نقول له genre let fenêtre principale par exemple. بعدين fenêtre principale là nous charger ou unique. Donc pour ça نحتاج une autre classe qui s'appelle browser Windows. Le fenêtre là il va être égal à quoi, browser Windows de ici le paramètre de في لوب داخل. خلينا نخلوه vide pour le moment ده. بعدين ده داخل في لوب ده الفناتر هنا ده يحتاج له نقدر نشارجي له اللي هو ده كله. يعني نقول له شنو pat name je pense, نقول له index.html par exemple. je pense que peut-être comme ça quand c'est là le npm start là on peut y démarrer là quoi. Mais je suis sûr qu'il va nous faire des erreurs, c'est pas suffisant. Oui, il y a une application au SADA quoi. Ah voilà, une erreur chez qui chop. Alors هنا en fait ما يجي زي ده نجي له بعدين juste après de نقول له fenêtre principale point load fenêtre principale point load file. وكان قلنا له load file ده بعدين ننطول اسمه للفيشيه هنا index.html. ونجي نلانسي les électrons point هنا ده. require all constructor index.js à la ligne 7. نحتاج له d'autres éléments quoi. Je pense que win c'est bizarre que ما c'est les autocomplétion là. voilà en tête nanti quelques paramètres هنا في اللوب داخل on va réessayer, on va voir. Parfait. Ni lancer où on chauffe. Ah mais toujours est-il que aïe. Alors les guides tout dernièrement في document واحد بقول avec la version 10 دما on ready زمان on ready mais خيروا بقول هسه when ready point then voilà. Donc Zedada c'est censé fonctionner.
نلانسيه من جديد نشوفه. Ici, quand les fenêtres principales, là, quand on a déclaré où il est. Peut-être que ce qu'il y a déclaré ou ailleurs, ou de chez peut-être. Parfait. Voilà, Dagit faut les sites tous site officiel à Gim, je vais copier ça. On a dit juste, je vais tout supprimer ou coller au milieu. On va voir en espérant que ça va fonctionner. Trop bizarre. Ça n'a pas marché, mais lorsque ça marche. Je ne sais pas c'est quoi la différence vraiment quoi. Alors, on va être fou, couper là. On a dit tout fini. Ah, voilà, je pense que on a quand souhaite require électron ou souhaite électron peut-être quand il y a de foyer quoi. Voyons voir quand même. Voilà, afficher l'aller coup Grecia, une vraie application bureau quoi. Le titre à Gafokini. Voilà, le titre à ligne de un document. On tout même titre que on a l'aller coup. Voilà, on a salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, nous relancer une edit. Voilà. Donc, voilà, on a réalisé notre première application. Mais la façon c'est un peu trop complexe. Trop compliqué à tout à faire. عندنا قواعد قاعدين بقول لهم دي بويلر بليت ولا يعني مش دي تمبليت جاهزين قاعدين كو نقدروا علينا نجوا نوتيليزيوهم ديريكتومون بس كو دونك بور سا دا نقدروا فوالا هسه بروجي حقنا ده هسه قلنا شنو اسمه تيست اب بيرو خلينا نجوا على الاكستيرير كلير ونمرقوا ان كران en arrière donc une deuxième application voilà un deuxième type d'application da نقدر نقول له utiliser Electron Forge da يسفي نقول له npx ونقول له create electron app وبعدين ننتو اسمه l'application ننتو يا تو paramètre ولا option template égal webpack da يجنر لنا application جاهز خلاص خلينا on va tenter de faire نقول له تست لاليكو بيرو ده بيكري لنا ابليكاسيون ثم تست لاليكو attendez je crois que je vais avoir des soucis عشان انا séparé normalement c'est censé يبقى un seul nom. Parfait. Ici là وقت شيء كده عشان قاعد تيليشارجي قنوات من الانترنت. وهلا زي ما قلت تشوفوا ده باسي بإتاب ده كله تيليشارجي قنوات ده كله بعدين ده هنا on va se positionner في لوبا داخل نقول له cd في لوبا وخلاص نفتحه في كود بلوكس في فيس كود هنا. Parfait. Voilà, ده arborescence أنا في لوبا داخل عند نود موديل سواء npm install عند أول شيء كده تو أي نيفو supérieur ده عند خامات أنا
configuration de Webpack, on s'en fout un peu moi nous chauffons plutôt le package disons alors le package disons de la ligne description Almain il se trouve où Almain il se trouve sous Webpack et dans la configuration Webpack on dit le fil بداخل Almain يعني d'accord Almain ده قاعد فيه SRC main يعني SRC main فينيكو ensuite voilà pour démarrer il m'a utilisé Electron mais utiliser Electron Forge start Electron Forge package Electron Forge make Electron Forge publish lint da tout je l'ai corrigé erreur d'ol mais on s'en fout un peu quoi voilà plateforme de Darwin en fait ça veut dire Mac OS quand Windows de Win 64 ou le Win 32 dans le plugin de l'ouadine installé يعني en gros voilà il y a tout paquet disons il est assez valise يعني ندخل directement في مكان اللي يهمنا اول كده عندنا renderer نجي نشوف خوانا الريندرر ده اول كده البوينت d'entrée يعني à peu près نلقو même chose غني récupérer app au browser Windows من l'électron ensuite utiliser Electron SQL startup ensuite voilà il crée une fenêtre de taille 800-600 ou loader les voilà و HTML ده فيه بداخل ده فوق love hello world يعني نقول له شنو love لا ليكو grey chat par exemple وخلاص à partir de là نجي نقول له npm start voilà il passe l'étape de كله كي voilà زي ما شفتوا انا ما قلت لكم قبل يا تو derrière c'est un navigateur voilà فكلنا للبارتي انا النافيغاتور ده هنا كده c'est un navigateur embarqué يعني نسدو voilà ده application هنا جولي لوف هني ولا عليكم grey chat welcome to your application ده يعني ده شغل القاتيني عند فوق الرندرر ده ساليا ده fait presque rien quoi voilà donc là il y a tout de ça c'est la deuxième façon de faire la deuxième façon de faire donc mais ما نمشي بالزيادة بلين donc abandonner ou نمشي فوق notre vraie application زي ما شفتوا ده وده tout الفورماسيون أنا électron ده ولا réalisation application électron ده ou en quelque sorte suite أنا أقولي voilà ده مش اللي جاي يجيب لنا renderer اوكي خلينا نجي لكم فوق الريندرر والمين بروسيس ده je me rappelle انا هجي لكم في une des leçons ده قلت لكم voilà البارتي V8 ده هينيكو البارتي V8 ده نورمالي ما هسه خلينا نجي نفتح لوب لل V8 ده نشوفه ما فواتير mais en tout cas V8 ده في لوب داخل لا جاي ديماري ده اول كده يبدا ده ال V8 ده كان ده بدا يكري لنا main process وعندنا renderer ده تو يقدر يكري لنا كتيرين plusieurs renderer نقول له ده renderer 1 وده renderer 2 etc وبعدين pour communiquer ده pour que تو المين process يعني المين process ده équivalent نقول الفenêtre courante يعني الفenêtre جينا انينا ouvrir وهسيني ده الفenêtre ده سي équivalent المين process بعدين نقدر نفتو ان فenêtre بفوق له ده كمان يبقى تو une autre fenêtre ou pour quelle fenêtre de les communiquer il y a un protocole qui s'appelle IPC ده كله نجي نشوفهم après quoi juste ça aller donc قال لنا هنا فوق les
plutôt faut que les huda galena adkhulu amshi fini pour avoir plus de détails ok jina faut que les bakana lo safana da hini da inda faut que main process pour que ma tubgo perdu ou inda faut que renderer hini gatko donc un renderer de généralement tout il est invoqué dans le HTML quoi dans le index.html ou bien par exemple fini de tout à travers les configurations de khatta fi renderer.js ou le main.js le main da pour les main process ou le renderer da pour les renderer.js parfait donc projet alors que le manum on va l'abandonner ونمشي نسوي شغل آخر شغل آخر شنو parfait نجي نشوفه آخر ده نجي شنو نجي juste نكري un projet Angular نمش فوق للبيرو ونكري un projet Angular pour créer un projet Angular ده اسمه شنو on utilise la commande ngnew on entend un nom de projet donc ngnew ونقول له Angular Bureau voilà comme Zedada après on le crée ou on va se positionner في البداخل ونفتحه في VS Code parfait nous lancer où voilà نمني في الكافيه جيونيجي عشان يشيل وقت يدور الروتين يس SCSS yes alors c'est un projet Angular qui est en train de se démarrer qui est en train de s'installer où j'arrive قدر شيء كي يشيل وقت souvent parfait ياو il a créé لنا un projet Angular ودرير ده ساليا ده كان سوينا له كان قلنا له npm ولا قلنا له ng start ng server plutôt ng server ده tout démarrer l'application ويفتح لنا في quel port il port tout 4200 نرجو يكمبيلي يكمل parfait نجي نقول له localhost 4200 copier ou نجي نفتحه في voilà يعني en gros ça c'est une application Angular par défaut quand on le crée là afficher les cadres انينا comme انينا ندور نسوي mixte entre Electron و Angular ده نسوي كيف اول كده نجي نفتشوا الفيشي index.html هكذا يعني ده الباز هكذا تو سلاش يعني نحط له بوينت سلاش ونجي نانستالي له une dépendance في البداخل dépendance ده شو اسمه شنو npm install electron installer ou les électrons comme dépendance ونجي observer les paquets disons là voilà normalement on a le goda et ajouter les électrons quelque part unique et alors ajouter les électrons 10.0.1 وبعدين نجي modifier les commandes انا او دكو مثلا نقول له ng server mais cette fois-ci نقول له électron point cette fois-ci نجي نكوبي له ده ونقول له npm start قلنا npm start ده يسي electron point وخلاص ياتو يديماري لنا ah oui en fait c'est pas suffisant في له بالي الباكيج disons زي ما شفتوا ده يحتاج للمين voilà المين ده نقول له genre quoi نقول له main.ts ولا شنو alors المين نجينا ده il faut كان يكريو donc نقول له genre نقول له main.js ولا index.js قلنا له main.js ده il faut كان نجي نكريو un main.js quelque part
à la racine nini, à côté de package disons nini. Donc nous allons main.js on retrouve à peu près code là quoi. Code là presque je crois l'année je venais في leçon dernière quoi. يعني voilà قال نقول له créer les Windows بعدين يكري une fenêtre de taille 600 sur 600 يعني نقدر dans toute couleur و voilà كمش اللي ندور ننطول ايكون نقدر نشارجي الاسم ده هنا ده voilà هنا قلنا نشارجي depuis dist point اسمه ده mais pour ça il faut faire un build je pense on close on libère ou on ready on appelle la fonction de création de la fenêtre فوقيني وبعدين كمش كان سدينا ده بعدين si c'est Darwin كان في système d'exploitation Unix plutôt Mac OS ده ما بينسد donc il faut les fermer explicitement ensuite on activer كله يعني voilà ده نمشي ده المينيموم possible. Parfait, on va démarrer من جديد نشوفه qu'est-ce qu'il va nous donner. Bah en fait ça va pas marcher parce que قال نقول له امشي شي فلي شغل من ديست للتو بلوتو يعني ده قال نقول له قال نقول له للاندكس بوين اتش تي ام ال امشي فوق الديست alors que ما عندنا دوسيه ديست. pour ça il faut que nous sur le ng build. Sur un ng build il va nous créer un dossier dist فوقني ou bien peut-être explicitement نقول له au lieu de dist ده va dans src. avec src ده هسه بدي شغل نخليها حاليا نتستيه avec dist وبعدين نمشي في src. voilà npm start. Qu'est-ce qui ne va pas? bon خلينا enregistrer ب src ده يكون افضل. alors en fait المشكلة جينا ده هنا ده عشان قال نقول له امشي في ديست وتلقى index.html alors qu'en réalité ده كان جا في ديست ده عندنا autre chose قبل يعني il faut que نكوبيه ده نجتيه هنا ده ومن كده cette fois-ci je pense que c'est censé fonctionner. هسه زي ما شفتوا ده كان قلنا له angular package disons ده npm start plutôt ده tout voilà نقول له ng build يبيلد لنا وبعدين voilà c'est bon donc en gros يعني les contenus انا ولا السيت ويب ده جاي بافشي لنا يعني ناس حاليا كده نقدر نوجه ديريكتومون في لوب لي كومبوزون حقنا ده هنا في لوب لي كومبوزون ده tout ce qu'il y a هنا ده كله كنقشو نحط له un joli p ولا un joli h1. Voilà, je vais copier un joli HTML. Voilà, copier les codes algibel min application agina gibel. Ou n'agina enregistrer ou parfait, ni lancé, nous jouons qu'est-ce que ça va donner npm start. Et c'est build quand خلاص يديماري. Sachant qu'il y a salienda اللي عندها باج واحد بس عندها ان سول كومبوزون. انا حاليا كده قال نختار للديف تولز نقدر نسيت داكو. فوالا ان غرو ده ça c'est depuis notre application Angular فكلنا داكو. donc انا صافي مينا كده je crois que انا فكيت الديف تولز quelque part. فوالا اني فكيت الديف تولز نقدر نسيت ده. donc quand ça date ça veut dire que
Parfait. Voilà, de ça c'est notre application. بعدين فوق ده عندنا menu par défaut menu الزيادة نقدر ajouter له des menus فوقيني يعني خلاص هسه عندنا première leçon la première premier atelier là juste le fait que نقدر créer aussi comment créer des applications électrons de trois façons différentes. Voilà un peu philosophie de comment est-ce que ça fonctionne. Auto في الاتelier prochain ده نقدر نسوق عمل شيء qui est plus joli. نقدر نخيروا للإيقونة الجالجاتيني ده نقدر ajouter له des menus فوقيني يعني menus personnalisés سالين ده يعني voilà des menus par défaut نقدر ajouter له des boutons ajouter ni connecter ma base de données Firebase ni sur opération ajout modification suppression etc. Donc déjà pour cette leçon là on est déjà bien. Je vous remercie de votre attention et à très vite.